नमस्कार आपनको नमस्कार ओडिशा को आपको स्वागत करूछु मु प्रणय आमे से जोठी पहुंची छु आपण जानि थिबे जगतसिंहपुर रे से जगतसिंहपुर माटी आज्ञा सारणा पीठ गोरेखनाथ समस्त आज्ञा एठी अछंती अवश्य आम पाखे जे अछंती परिचय आज्ञा दबा पड़ेनी गुहा जाछि मा विषय किछि परिचय दबा पड़ेनी किंतु जेहेतु जड़े सुनाम अर्जन करछंती राइटर क्षेत्र रे हम सहित अछंती लेखिका कल्पना मैम अछंती आपण फास्ट नमस्कार मैम केमति आपण अछंती बहुत भल अछि आशा करछि आ तमे बहुत भल थिबो समस्त काना ओडिसा रे बहुत भल थिबो हमर भी बहुत भल जेहेतु आम आलोचना करछि भाषा साहित्य लेखा कोठी हजिछि एटा हजि जायनि किंतु दूरे जाइला जहाँकि राइटर माने ताकू नै आसन कथार से विदा तदात बिना विदाय मौतन पाठ हमको शिक्षा थाए कि आगू बढ़ाए कारण सेम राइटर को सब भगवान सहित तुलना करा जायछि तांको लेखा तांको भाषा सब हमको प्रेरणा देଥାଏ मैम आपन को लेखा केबे ठार स्टार्ट करछन्ते आ केमति आप लेखा को आसी तार से किछ मु प्रथम कहबी मु ओडिया भाषा ओडिया एटी पई मतलब एटी खाइ कि जोटी खाइ जगन्नाथ सर्व मा सरला विषय सरला मतलब छ मु सरला मतलब जेते बेले पदार्पण करछि बोध में मोर क्लास 7 रु मु लेखा लेखी आरंभ करथि तापर पाठ पढ़ा भीतर एमती भूली जाइथिली पुणी जेते बेले मोर विभाग सरी गला तापर किछि विश्वास आसिला से समय पुणी मोर मानसिक शांति फेरे आनिया पे मु लेखा लेखी ऊपर गुरुत्व देली और वर्तमान लेखा लेखी अग्रसर हो जाछि और जदि भी मु किछि उन्नति करि थाए या प्रथम श्रेय मो स्वामी को देबी अच्छा आपन को लेखा तो हम देखुछु बहुत आपन को भारी थिबोनी अनेक मागाजिन निश्चय किंतु तार विषय हम दर्शक बंधु को आपन को लेखा किछि सुनि कि नै आपन निश्चय निश्चय लेखा सुनेबी तापर गुरु के मासाला आइए सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नारायण नमस्ते रामदेव नारायण महाकवि मु जेतेबेले लिखे वादन करे मोर प्रभु माँ तेणु मु आज मोर गोटे छोटे कविता आपको शुणाऊँगी जहाँ शीर्षक अधा सपनर छाए अधा कहानी को पाथेय करी मु निज सुख निजे कांधरे पकाई अधा कहानी को पाथेय करी मु निज सुख निजे कांधरे पकाई चालुअछि एका होई मु चालुअछि एका होई आज चालुछु मु एका होई मनर आशा को मनरे मारिछि मनर आशा को मनरे मारिछि निजरी खनिजे स्वप्न देखाइल भरोसा बिदे स्वप्न देखाइल भरोसा बिदेल आशा दी पुणी निराशा करिल साथीरे पुणी कथा देइथिल अधाटे पुणी कथा छाडिदेल अगरे दिशुची विस्तृत सागर अनंतर पथ नीलिमा सागर सो अनंत पथ नीलिमा रस तुम हाथ छाड़ी एकुटिया केमिति चलिबी थरटिए आसी कुह नीरव काहिकी नीरव हेबे गीत गाई जाए तमे कि थिलो मो पे प्रिय अभ्यास करला छाड़ी तमे कि थिलो मो पे प्रिय अभ्यास करला छाड़ी ना मैं कविता का कोन दर्शाउछ एटा मो केवल मोर स्वामी को पे नहीं लिखिथिली कारण तांको भविष्य के अनुष्ठान भल नथिला से समय रे एटा मो लिखिथिली केवल तांको पे और एटा भी मो होची प्रभु भगवान को ऊपर उद्दिष्ट हो पारे कारण जेते बड़े समाज संसार को आसी सारची तापरे मो संसार भीतर समाज भीतर जेते बड़े पज जाय मो भगवान ठार के दुई जाय तेणु एटा भी गोटे विधरे लिखिथिली एबे कोन सब बही भालानी किछि मोर कल्पना बोली गोटे कविता संकलन बाहरी कल्पलता भी गोटे बाहरी और साहित्य संपद बोली तार संपादिका रही वर्तमान गोटे गल्प संकलन बाहरी शामुका वर्तमान सब उपन्यास गोटे अच्छी अपेक्षा वर्तमान प्रकाश पाइब विभिन्न मैगजीन बाहरी बहिरे भी बाहर चलती आपण मैम देखुथिबे अनेक राइटर आछन ओडिया भाषा कोहर जाउछ हम ओडिया भाषा के भल पावन आपण मतला कोन नहीं ओडिया भाषा को बहुत भल पाउछन अरे हमें जन्म माटी मां को किए भल न पाइब तेणु ओडिया भाषा को एक कथारे मु एकमत हेइ परिबिनी आगे मैम आगे भी सुनछि आपण गीत भी लिखा लिखि कोन केमति चलछि से गीत हां आज्ञा सुनले सत 100 रु अधिक गीत मध्ये वर्तमान यूट्यूब तथा रेडियो मध्ये प्रसारित हो सारिछि और गीत भी लेखा जानि नथि ठीक से जेते बेले किंतु मते
ଏତେ ଭଲ ବି ଲେଖିଲି ଯେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ତଥା ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଆମେ ତ କଥା ହଉଛେ ରାଇଟର ଲେଖିକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ସମାଜରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ରାଇଟର ବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ ଚେଷ୍ଟା ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଅନେକ ଆସିବେ ଅନେକ କହିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ କଥା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ତ ଅନେକ ସାରା ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଫେସବୁକ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଥାଏ ହଁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଫଳରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜଧର୍ମୀ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଲେଖେ ମୁଁ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ବି ବହୁତ ଲେଖିଛି ଆଉ ଭଜନ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ରାଇଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ରାଇଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜବ୍ କରେ ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ମାତୃଭାଷା ଡାକିଲା ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳଠାରୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ମ୍ୟାମ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ଏମିତି କ'ଣ ଯେ ଏଠି କଳାକାର ରାଇଟର ସବୁ ଏଠି ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତଟା କ'ଣ ରହିବ ମ୍ୟାମ୍? ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ମା ଜଗଜନନୀ ବାଣୀ ସାରଳା ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦ ଗୋଟେ କବିତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗଳ୍ପଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ କବିତାଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଣୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ମା ସାରଳାର ମାଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପୀଠ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଯିଏ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିଆ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତା କ'ଣ ଏଇଟା ରହିଛି ମମତା ମା ଆଉ ମମତାର ହାତ କଳନା ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୋ ମା ବାପା ଆଉ ମୋ ପିଲା ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବି ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିଛି ଦି ଲାଇନ୍ କବିତା ହେଇଯିବ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଆପଣର ମୋତେ ଭାବୁକି ନ ପାଉ ନିଜ ଆଗକୁ ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଆସୁଛି ଗୀତ ଏସବୁ ଗାଉଛୁ ଆଗକୁ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆସୁଛି ଯାହାକି କୁମାର ବାପି ଗାଇବେ ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାକ୍ ସରିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଗୀତ ଟିକେ ଅଛି ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାପରେ ଭଜନ ବି ଅଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କହିବି ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭୁଲଟାକୁ ମୁଁ ସୁଧାରି ପାରେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର କେମିତି ଦେଶ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆଉ କେହି କାହାକୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼ି କରିବା ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆମର ଏସବୁ ଭାବନାକୁ ମୋର ଭାବନା ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆମେ ଜାତି ପାଇଁ ଆଉ ଭାଷା ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଆମେ ତ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଭାବ ହେଲାଣି ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମର କୈଳାସ ପୂର୍ତ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ସମ୍ପତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାର୍ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ପ୍ରତାପ ରଶ୍ମି ନାୟକ ଯିଏକି ମୋ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ସୁଭାଷ ସାର୍ ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ମଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଯିଏକି ମୋର ବାବା ମାନସୀ ମା ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ କବିତା ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଯେତିକି ନିଜର ଭାବିଲି ତୁମେ କଲ ସେତେ କର ଯେତିକି ନିକଟକୁ ଗଲି ସେତିକି ଦୂର ସେତିକି ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ତ ଅନେକ ରାଇଟରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଛୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ନେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାହା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର
करी कारण से एते परिश्रम करी एते कर्म तत्पर है से निजर कर्म भूमिकार जी प्रत्येक राइटर मान को आगक आने चाहते समस्त लोकलोचन को आने चाहते मुझे लक्ष्मी की ये भगवान के पाखे प्रार्थना करी प्रभु ये चैनल उत्तरोत्तर उन्नति हो चैनल जे स्रष्टा प्रणय तांकर मनोकामना सब पूर्ण हो मोर आशीर्वाद प्रति एमती रहा सहित आम साहित्य जगतर सबू राइटर मानकर आशीर्वाद निश्चय रही आशा पोषण करें। आम तो कथा होइतलु मैम को सहित अवश्य बहुत भल कथा आज तो तांको लेखा पर हम कथा होछि नेक्स्ट केतल ताम जीवनी उपरको आमे जिबा एई लेखा आगु जारी रखंतु जो माध्यम साहित्य क्षेत्र रे अनेक प्रतिभा मान को सामना करने पे आपण आसंतु आगे राइटर विषय आम किसी कहि पारेबु कारण ताका लेखा माध्यम हमको शिक्षा पे मिले प्रेरणा मिले से छड़ा आम चाहबु कारण तांको डेडिकेटेड आम पर बहुत बड़ रही तांको अवदान कहले कमी रहिबो तो से सेमती जानतु से जगन्नाथ नानी आम आसते जगतसिंहपुर रे जे रहउचंदी परिचित प्रति हृदय प्रति मनुष्य पाखे छोट ठार बड़ ठार समस्त पाखे कल्पना मैम को सहित कथा मैम कहबी जड़े माँ हे जेहेतु तो भल पाइबा एमती था पुणी थे नेक्स्ट जगह राइट भेटिबा एमती अपडेट आम आपको दे रहउछु नमस्कार आपन नमस्कार।